दोना अरे रिलेशन को कौन के एंड एंड करे केवल मो बाहुचन को भाई मो बुझी पारने एते बुझेला परे भी तमे काहे के सब बंद कर दोना देखो वो तो सब କଥା कहि साची आ से কথা बंद करी तमे तो अवॉइड करो तब मु सत कहूची तमे मते डिवोर्स मागरो मु तुमको डिवोर्स देबी आ गोटे কথা मन रख शिवा कष्ट पाउचे कष्ट पाउथिबो ताले मते जीवन मारि दो न काहे की भाउज तो मेठी पचारिबा को आसी अंकिता मो आखिर लुहा दे तम स्वामी के खुशी पाउछंती तमे जानि छ अंकिता ए दी जण का भीतर गोटे अघोषित चुक्ति हेछि मते मारा मारी हैरान कले तम स्वामी ताको मास को मास टंका दउछंती हम यार करे निर्देश से मते ए मिछरा भला पाई बाहर मो जीवन को नरक कर देछंती ए देखो अंकिता प्रति मुहूर्त से मते बाड़ा मारे मते हरे केमिति दाग बसई देछंती मीठा मीठा कतरे फसी गेलो मो जानिनी आगु को कोन हो भाउज किंतु एबेठो यांक सहित मो किछि भी संपर्क रखिबिनी गोटे दिन कथा नहीं रही पार नथिबा अंकिता आज 8 दिन हम मो सहित धुकोल पकई देछि शिवर अभिशाप रे मोर निश्वास ही जाउचे अरे मौचे त्राइबा जे पर्यंत तम मामू बाबा को दूरे न जाई छते से पर्यंत तमे कांदिबो तमे केते आओ कांदिबी कांदी कांदी मो आखिर लुह सुखी गलाणी दया करे तमे मते मोछे दियो मते ओ बुझी पामनी तमे मनीष ना पतर तमे सामने मो भाउज ताको दुख कष्ट पहुंचदी आ तमे सेठी चुप ठिया हैछ ए सब सुनिबा परे भी तमे छाती भीतर ना तारी उठोनी केमिति ओ छाती भीतर सही दिन तारी उठला जो दिन मो मामा कबाड़ बंद कर कांदुतला ओ छाती भीतर सही दिन तारी उठला जो दिन क्रिकेट खेला बेला मो संग में मो बाबा के विषय कहितले सब सहीबार गोटे सीमा थाए आ सीमा को अतिक्रम कले मनुष्य भूल करे पे बाध्य हुए कहि तो तम मां को जे आरंभ करछते आ शेष करबे मो सही ठीक कहिची मझी बरडा खसुथिबा देखि हसुथिबा ऊपर बरडा निज स्थिति विषय जानि जबाउचे घर भीतर थाई सब कथा सुनिची साई मते सब कथा कहिची अरे मु सही जाउची बोली से जे सही जीव यार कोन किछि माने अछि एबे तो आजिकली का पिला बापा मां को नारे कहि किछि खराब करी कहि देले एमाने कोन सही पारिबे हम भाउजे को कष्ट मु केमिति सहिबे ए प्लस माइनस सही दिन कैंसल हबो जो दिन सीमार बहु चाहिबो तो न होले ये नाटक एमिति चाली थिबो अन्य कहर भोर पाई आपण माने मोते शास्ति दे निज प्रति सब कुछ चरितार्थ करूछंती मुझे के जानि मो बो केबे कहर किछि भी क्षति करे नथिबो केबे कहर मंगल चिंता करे नथिबो काहे कि ना मो नजरे दुनिया रा सबटो भला मनुष्य होछि मो बो ओ ठीक जाने थले तू एठी के आई थो बोली बहुत कोइला उठु देबा बॉस कोइले बसु तुमा सीमाटा आ परिसीमा भूली गला केमिति प्रतिवाद करना तू होजे घर चाकरानी मालिक सामने प्रतिवाद करबा को तू साहस कोन करि देबे मां दिन राति काम करले मास शेष को हमें 12000 टका दरमा पाउछु प्रतिवाद सिना करि परिबिनी हेले बाबू को हाथ जोड़ी कहबी बाबू आपण आउ सीमा मां को माड़ मारतुनी हे बाबू आपण को गोड़ धरुची बाबू आपण आउ सीमा मां को माड़ छाड़ी देबे लाखुए बैठू संगरे नहीं खींचबे मु घरे नथिला बेला पाद जत बेला बाहर को आसी सल्लाने या पादरे आज ठारू बेड़ी पड़िबो आ खाइबा पीबा सब बंद होई जिवो
ବୁଝିପାରିବ ଏ ବାଲ୍ମୀକି ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡକୁ ଟିଣ କଲେ ସେ କେତେ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଚାଲ ଭାଇ। ଭାଇ ମୁଁ ହିଁ ଦିନେ ଭାଉଜକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଥିବା ମୋ ଭାଇକୁ ଠିକ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ରାବଣ କେବେ ବଦଳେ ନା କି କଂସ କେବେ ଅନୁତାପ କରେ ନା। ଅଙ୍କିତା ଦିନ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଭ ମନାସି ମୁଁ ତ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଭାଇ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ତୁ ଖୁସି ହଉଥାଇ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ତୋରି ଆଖି ଲୁହରେ ତୋ ରୁମାଲ ଓଦା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥିବେ। ଅଙ୍କିତା ଯେତେ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ସିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି ଏ ବାଲ୍ମୀକି ବ୍ରହ୍ମ କେବେ କାନ୍ଦେନି, ବରଂ କନ୍ଦାଏ। ଆସୁଛି ଭିଣେଇ ବାବୁ, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ମାରିକି ଗୋଟେ ବେଲପାଟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବୁ, ଜାଣିଛୁ ନା? ଚାଲ ଆମେ ଚାକର ବାକର ଲୋକ ସତ, ହେଲେ ବିଲେଇକି କୁକୁର ଛୁଆଟା ଘର ଭିତରକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ପଶି ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନ ମାରି ଘଉଡ଼େଇ ଦଉଛୁ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଯାହାର ଭିତରୁ ଯାହା କହୁଛେ ମାମା, କାଲି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ। ବାବା ସିନା ତମ ବାହାଘର ଡେଟ୍କୁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଦେଖାଉଛି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଠରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଅକ୍ଟୋବର 18। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ତତେ ଭଲ ପାଇଥିବା ଲୋକଟା କାହିଁକି ତୋ କଥା ରଖୁନି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ପରିବାରର ବର ଗଛକୁ ଓଜନିଆ କରିସାରିଲାଣି, ଏଇ କଥା ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେମିତି। ହଁ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କିଛି ଶୁଣିବିନି। କାଲି ପିଛା କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ये केमितिका संपर्क